अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सेल्फ डिसिप्लिन की। इस दुनिया में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि उनकी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं होता। और मेहनत को कामयाबी के साथ जो चीज़ कनेक्ट करती है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। जितने भी कामयाब तरीन लोग हैं, हाई अचीवर्स हैं, उन सबों की कामयाबी का सबसे बड़ा राज सेल्फ डिसिप्लिन है। अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं, अपना कोई बड़ा मकसद, कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, तो ये उस वक्त तक पूरी नहीं हो सकती जब तक आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा। क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन ही जादू की वो छड़ी है जिससे आप हर नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। किसी भी हार या जीत का ताल्लुक इंसान की अपनी सोच के साथ होता है। जिन लोगों की लाइफ में डिसिप्लिन होता है, उनकी सोच अपने बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। वो खुद से हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं। मैं अपनी लाइफ में ज़रूर कामयाब होऊंगा, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं हर नामुमकिन को मुमकिन बना सकता हूँ, मैं अपने मकसद को ज़रूर हासिल करके रहूँगा। इस तरह की पॉजिटिव सेल्फ टॉक उनके अंदर एक नई एनर्जी भर देती है और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होने की वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनका सेल्फ इस्टीम भी बहुत हाई होता है और वो हर नामुमकिन को मुमकिन बना लेते हैं। जिंदगी का मतलब है वक्त। हर इंसान को इस दुनिया में एक लिमिटेड टाइम दिया गया है। जिन लोगों की लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन होता है, वो अपने टाइम को बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल करना जानते हैं, क्योंकि ये सेल्फ डिसिप्लिन उन्हें अपने उस वैल्यूएबल टाइम को सही जगह और सही तरह से इस्तेमाल करने का तरीका सिखाती है। बाज़ औक़ात हम किसी को देखकर या किसी की बातों से इंस्पायर होकर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं और हमें अचानक से ही शौक चढ़ता है कि हम डिसिप्लिन्ड हो जाएं, अपनी लाइफ को प्रॉपर डिसिप्लिन कर लें। लेकिन ये मोटिवेशन हमारे लिए टेम्परेरी होती है, क्योंकि हम थोड़े ही अरसा गुजरने के बाद बोर होने लगते हैं और ये काम हमें बोझ की तरह महसूस होने लगता है। एक्चुअली ये सेल्फ डिसिप्लिन का फिनोमेना उसी वक्त काम करता है जब आप अपना एक प्रॉपर माइंडसेट बना लेते हैं, और आपका ये माइंडसेट उसी वक्त बनता है जब आपकी लाइफ का कोई गोल होता है, कोई एम होता है। छोटा हो या बड़ा, आपकी जिंदगी का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। इस मकसद और उसके अचीवमेंट के दरमियान में ये सेल्फ डिसिप्लिन एक ब्रिज की तरह काम करता है। अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपने मकसद को हासिल करने के लिए जो रास्ता आप तय करते हैं, एक्चुअल में वही सेल्फ डिसिप्लिन है। और जब आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, एक डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में फॉलो करने लगते हैं, तो आप बासानी अपने मकसद की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। आपका पूरा इंटरेस्ट और पूरा फोकस अपने गोल पर होता है, अपने काम पर होता है, जिसकी वजह से आप बासानी अपने मकसद को अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं। सिर्फ कामयाबी हासिल करने के लिए नहीं, सिर्फ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा जिंदगी में भी सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जब आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन हो जाते हैं, तो आपको उसका फायदा ये होता है कि आप अपने टाइम को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाते हैं, अपने हर काम को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मुकम्मल कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपके काम और आराम के बीच में एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है। आप मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। इसी वजह से जिनकी लाइफ में डिसिप्लिन होता है, ऐसे लोग अपनी आम जिंदगी में भी, अपनी रूटीन की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजारते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है सेल्फ कंट्रोल, और ये सेल्फ कंट्रोल सेल्फ डिसिप्लिन के लिए एक बैकबोन की हैसियत रखती है। जो लोग खुद के सबसे बेहतरीन दोस्त होते हैं, वो हमेशा खुद को, अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन वो लोग जिनको सेल्फ कंट्रोल हासिल नहीं होता, वो अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद बन जाते हैं। यही वजह होती है कि लाख चाहने के बावजूद भी अपनी जिंदगी में कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते। इस दुनिया में बहुत से लोग कामयाब होना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ चाहने से क्या होता है? असल चीज तो ये है कि आप जो चाहें वो करें भी। याद रखें कि कामयाबी हमेशा उन्हीं कामों को करने से मिलती है जिन्हें करना हमें अच्छा नहीं लगता है। रात को जल्दी सोना,
صبح سو کر جلدی اٹھنا، ایکسرسائز کرنا، روٹین میں رہنا، ڈسپلن فالو کرنا، موبائل فون سے دور رہنا، یہ تمام کام کرنے میں ہمیں نارملی اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن ہر اچھی عادت کو اپنانا مشکل کام ہے۔ لیکن جب آپ ایک بار ان عادتوں کو اپنا لیتے ہیں، اپنی لائف کو ڈسپلن کر لیتے ہیں، تو آپ کے لیے کامیابی کو حاصل کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ خود کو ڈسپلن کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ اس کا آغاز کہاں سے اور کس طرح کریں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ چند عادات کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کر لیں۔ فار ایگزامپل، رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں، کیونکہ جب آپ جلدی سوتے ہیں تو آپ بھرپور نیند لے پاتے ہیں، اور نیند کی حالت میں آپ کے برین سے تمام ٹاکسک ایلیمنٹ ریموو ہو جاتے ہیں، ایلیمینیٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جب آپ صبح سو کر اٹھتے ہیں تو خود کو زیادہ انرجیٹک فیل کرتے ہیں اور آپ کا مائنڈ زیادہ ایکٹیولی ورک کرتا ہے۔ اسی طرح اپنے صبح کا آغاز اللہ کے ذکر سے، اس کے شکر سے کریں۔ ڈیلی اپنی روٹین میں شامل کر لیں کہ آپ ایکسرسائز کریں گے، کسی بھی طرح کی فزیکل اپنی ایکسرسائز کو اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنا لیں۔ اس طرح آپ کے لیے ڈسپلن کو فالو کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنے نیکسٹ ڈے کی پلاننگ ضرور کر لیا کریں۔ اس طرح آپ اپنے اگلے دن کے کام کو زیادہ پراپر طریقے سے، زیادہ مینج طریقے سے کر پائیں گے۔ ایک ہیلدی ڈائٹ لیں، کھانا وقت پر کھائیں، کیونکہ صحت ہے تو زندگی ہے۔ اسی طرح خود کو نیگیٹو ٹاک اور نیگیٹو تھاٹ سے بچائیں، کیونکہ یہ آپ کو بہت زیادہ ڈسٹریکٹ کرتی ہیں۔ اپنے تمام دن کی ایکٹیویٹی کو پروڈکٹیو کریں، پروڈکٹیو لوگوں سے ملیں اور پروڈکٹیو چیزیں سیکھنے کی، لرن کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح ایک ایک کر کے اچھی عادتوں کو آپ اپنی لائف میں شامل کرتے چلے جائیں گے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ موبائل ایڈکشن سے بچیں۔ یہ موبائل ایڈکشن یعنی موبائل سے ہر وقت چپکے رہنا، یہ بہت ہی غلط عادت ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنی لائف میں کوئی بھی ڈسپلن فالو نہیں کر پاتے۔ تو ضروری ہے کہ آپ بری عادتوں کو چھوڑیں، اچھی عادتوں کو اپناتے چلے جائیں۔ اس طرح آپ کی لائف ڈسپلنڈ ہو جائے گی۔ سیلف ڈسپلن کے بے شمار فائدے ہیں۔ جب آپ ڈسپلنڈ ہو جاتے ہیں تو آپ کے کام پر فوکس حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے ہر کام کو ود ان دا ٹائم اور پراپر طریقے سے مینج کر پاتے ہیں۔ ہر چیلنجز کو فیس کرنے کی ایبلٹیز آپ میں بڑھ جاتی ہے، کنسسٹنسی اور پیشنٹ آ جاتا ہے، آپ اپنے ٹرو پوٹینشیل کو ڈسکور کر پاتے ہیں، اپنے ہر ٹارگٹ کو ایک رائٹ ڈائریکشن میں اچیو کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی لرننگ ایبلٹیز بھی امپروو ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ بھی امپروو ہونے لگتی ہے۔ یہ تمام گڈ کوالٹیز اسی وقت آپ میں پیدا ہوتی ہیں جب آپ کی لائف میں ڈسپلن ہوتا ہے، اور جن لوگوں کی لائف ڈسپلنڈ ہو جاتی ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آج کی باتوں سے آپ نے بہت کچھ لرن کیا ہوگا، اور آپ بھی اپنی لائف میں ایک ڈسپلن مینٹین کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنے سے جڑے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔